बहुत ही एडवेंचर टूर लगुच मस्त लगुच बोबाल पहुँची गले महेंद्रगिरी पर्वत शिखर रे। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आप जानते मुझे पर्सनल ब्लॉग्स प्राय करेनि सब शूटिंग ब्लॉग्स एंड मेकिंग वीडियो आम पड़े वीडियो यूट्यूब रे। आज मो बहुत स्पेशल डे बिकज आज आम बाबा बर्थडे आज बाबा बर्थडे होती स्पेशल प्लानिंग सब होती बुलिया को जीवु मजा मस्ती हम बहुत लंग टूर पड़ी। बर्तमान सका 9टा पाखापाखि है सका 7टार बाहरी जाता सब लेट पप्पू गीता ही सब लेट कर जो रेडी हुआ सब बहुत लेट है। तो बर्तमान बाहर की जाऊँ बुलवा को देखा केमी बुला बाहर लुणी जावाई देखो गीता रेडी अच्छी कौन पिजुली खाऊँ बो भी रेडी बाबा ताला पकाउं तो निबनी ये नंडा मुंडिया स्कूल पड़ा बाहर लु बुलिया घर बाटटा बोधे खोला अछि केबे आसीबु पाखे बसीबु कहिबु भलो पाउछु आखि पलके मतो तते भलो पाए। बर्तमान पूरी उपा खाई आसला पुणी आउथरे कमला खाऊची कमला अँला खाली गाई चलला घुसुरी खाला खाऊता हेली ए गोटे रास्ता विशाखापाटना सीमांचलम जुआड़ जीव प्योर एनएच। आम आंध्रा देखी जाऊँ आंध्रा बॉर्डर क्रॉस कर सारूँ इच्छापुर पहुँचू पाखापाखि आम ए जाऊे महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी पाखापाखि होगलुणी कौटी दुसुनी रास्ताटा आंध्रा बॉर्डर क्रॉस कर गजपति भर एंट्री कलु पहाड़ देखी गाँ देखी जाऊँ देखा के पहुँचू रास्ता तो कहीं सरू ना वाओ ब्यूटीफुल प्लेस। 4टा पहाड़ क्रॉस कर जाऊँ फिर भी और 2-4टा पहाड़ क्रॉस करा कहते पिला गुड़ा तो जान ठीक से चली गाड़ी चालू आ बाबा कौन थुपुच कौन कौच पथर अच्छे तोर से नीद भंग चाहनी रे गलिड़ी राखी निरी माखी देखो बहुत ही एडवेंचर टूर लगुच मस्त लगुच बोबाल हाईलाइट कला प्लेस पैसा वसूल बर्तमान आम महेंद्रगिरी पर्वतर पाददेशर अच्छु ठीक 10 किलोमीटर ये ऊपर जावा पड़ो देखो सब चलती कंस्ट्रक्शन चलती ये भल रोड पुणी पड़ो देखा तो लगुच से भाया चला 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 माड़ी चला भल रोड आथर आसला माड़ी चल महेंद्रगिरी यू 5 किलोमीटर देखो यहाँ चेकपोस्ट अच्छी ये टिकट काटी जा पड़ो 2 व्हीलर 100 टंका ये दुकान 2-4टा अच्छे ये पुणी आगू दुकान ना जहाँ नेबार अच्छे नहीं जा पड़ो देखो ये रेस्ट प्लेस भी अच्छी जगह ना हो बुरु खत वाओ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गाई मैंने ये कौन बुलाबुली कर गीता कौन खाइब और तू पुआ ड्रेस पिंधि बापा ड्रेस पिंधि कौन रे ये ब्यूटीफुल सी गोटे कुकुर ये गोटे कुकुरी महेंद्रगिरी आउ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर बहुत जोर थंडा मन बहला बढ़िया लगुच शीतर लहरी देखो केमी देखा पूरा जन्नत देखो आम आसी पहुँची गलु महेंद्रगिरी पर्वत वाओ देखो के लोकेशन मोबाइल लगुच ये कौन गोटे नुआ तैयारी होची गेस्ट हाउस टाइप रो देखो तो गाड़ी बहुत सारा अच्छी बहुत कम अच्छी से भी ना गहली कम अच्छी कि मजा लगे बुलाया देखो यहाँ प्लेन प्लेस यहाँ मेन प्लेस नुह मेन शिखर हूँ से
ଚାଲି ଚାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ଏଇଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାପା ବୋଉ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୀତା ବୋଉ ପୁରା ଆଗରେ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ପଥର କବାଟ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ପଥର ରଖି ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଟାଇପ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେନ୍ ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ବାପା ବୋଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ଟୋକାଟା ପଳାଉଛୁ। ବାପା ଆଉ ଯିବେନି, ବାପା ଏଠି ବସିକି ରହିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ବାପା ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେନି, ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିବେନି, ରହିବେ ଏଠି। ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ସିଧା ଅଛି, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବ ସିଧା ସିଧାରେ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ ବହୁତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପପୁ ଗୀତା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଝିରେ ଧରୁଛି। ପୁଅ ଆସ, ମାଡ଼ି ଆସ। ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, ପୁରା ଧଇଁ ସଇ ନା। ହଁ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଟିକେ ବସି ବସି ଆସ। ଯାଇ ହେବନି, ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ। ହଁ କିଛି ହେଇନି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭୀମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭୀମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଜୟ ଭୀମ ମହାପ୍ରଭୁ। ବୋଉ ବି ଏନଆରସି ସହିତ ପଳେଇଲେ, ଗୀତା ବି ଏନଆରସିରେ ପଳେଇଲା। ବହୁତ ଧଇଁ ସଇ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ, ଦେନ୍ ବୁଲାବୁଲି ହେଇ ଯିବା କଥା ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଦେଖାଯାଉନି ତଳ, ଦେଖାଯାଉନି କି ଡାଳ ମୂଳ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ପପୁ ଚାଲ ରିଟର୍ନ କରିବା ଏଥର। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ପାହାଡ଼ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଲୋକେସନ୍ ଦେଖା ସରିଲା। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେବନି ସେଠିକି। ଏଇଠୁ କିଲୋମିଟରଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ। ସୋ ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯାଇ ହେବନି। ତ ରିଟର୍ନ କରିବା। ପରଫେକ୍ଟ। ଖସିବ ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖିଛ ଆମ ହାଲ ହାଏ କହୁଛୁ, ପଡ଼ିବ ହାରେ, ଗଡ଼ି ଯିବୁ ହାରେ। ଓହ୍ଲେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ ଏବେ। ବାବା ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳିରେ। ଫେରିବା ଆସରେ, ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍। ବୁଲିବାକୁ ଆସିକି ଷଷ୍ଠ ଖରାପ ଯିବିନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଛାଡ଼ିକି ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍। ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେତେଟା ହେବ ପତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3:30 4ଟା ପାଖରେ ହେଲାଣି। ଖାଇନୁ କିଛି ଏଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚିକିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଇବା।